शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप यहां आए और आपको खुशामदीद भी कहता हूं। मुझे अभी अंदाजा हुआ, आपके टीचर्स बोल रहे थे और कुछ आप आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे अंदाजा हुआ कि आपके कॉलेज का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। आप में से कोई ऐसा शख्स है जो उर्दू नहीं समझता? अपना हाथ खड़ा कीजिए जिसको उर्दू बिल्कुल समझ में नहीं आती। अच्छा, चूंकि आप सबको उर्दू समझ में आती है तो हमें किसी किस्म का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अंग्रेजी बोलने का, हमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि हम ये गुफ्तगू अंग्रेजी में नहीं कर रहे। और इस सबसे पहला मैं मैसेज आपको ये देना चाहता हूं कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है ना, जो कि लर्निंग के साथ अटैच्ड हैं, वो ये कहते हैं कि बेस्ट लर्निंग हमेशा अपनी मादरी जबान में होती है, बेस्ट लर्निंग। और जब हम किसी को किसी और की जबान में समझाने की कोशिश करते हैं और यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो ये कहेगा कि कुत्ता और बिल्ली, तो वो एक कमतर स्टूडेंट है, जो कहेगा कैट एंड डॉग वो एक सुपीरियर स्टूडेंट है। अगर हम ये समझेंगे और हम ये कहेंगे बेटा आप खाना खत्म कर लो, उसके बदले कहेंगे बेटा फिनिश करो, तो हम समझेंगे कि ये शायद ज्यादा सुपीरियर है और मुआशरे में इसका मकाम बुलंद है। लेकिन सब कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि पूरी दुनिया की जबानें सीखनी चाहिए और बहुत जरूरी है सीखना। एक बच्चे के अंदर 3 जबानें एक बच्चे के अंदर 3 जबानें बैक वक्त सीखने का पोटेंशियल होता है। जब वो बच्चा, बेटा ये आप अंदर आ जाइए या बाहर चली जाइए, दोनों में से एक चॉइस है आपके पास। तो हर बच्चे के पास 3 जबानें सीखने का पोटेंशियल होता है। अगर उसके घर में उसके वालिद पश्तो बोल रहे हैं, उसकी मां सिंधी बोल रही हैं और उसके भाई उर्दू बोल रहे हैं, तो बच्चा साइमल्टेनियसली ये तीनों जबानें सीख जाएगा। इसलिए पहला तो मैसेज जो मैं आपको ये कन्वे करना चाहता हूं कि हमारे अंदर बहसीत कौम एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो मैं शायद बहुत सुपीरियर हूंगा। अंग्रेजी बहुत अच्छी जबान है, जिस तरह उर्दू बहुत अच्छी जबान है, जिस तरह पंजाबी बहुत अच्छी जबान है, जिस तरह सराइकी बहुत अच्छी जबान है, जिस तरह सब जबानें बहुत अच्छी हैं, जिस तरह अरबी बहुत अच्छी जबान है। हम सबको बहुत जबानें सीखनी चाहिए, मगर अपने लर्निंग के मीडियम के लिए अपने दिमाग से यह कॉम्प्लेक्स निकाल देना चाहिए कि अंग्रेजी बोलने से ही मैं सुपीरियर हूंगा। पहला तो यह मैसेज देना चाहता हूं मैं। दूसरा, मैं आपको एक बात बड़ी जरूरी बताना चाहता हूं कि एक जमाने के अंदर हमारे मुआशरे का, पूरी दुनिया के मुआशरे का यह था कि बच्चे डिपेंडेंट होते थे अपने पेरेंट्स के ऊपर और उनके सारे के सारे जिंदगी के फैसले उनके पेरेंट्स करते थे। मतलब बच्चे को कुछ पता नहीं होता था किस किस्म के कपड़े पहनने हैं, किस किस्म का खाना, हत्ता कि जो जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता था वो मां बाप, बल्कि उनके मोहल्ले का अपना जो होता था ना एक नाई गांव का, तो वो जाके तय कराता था कि इस लड़की की शादी फलां चौधरी के बेटे से होगी। तो ना उसके मां बाप इनकार कर सकते थे, ना वो खुद इनकार कर सकती थी, ना वो लड़का इनकार कर सकता था। एंड दिस इज हाउ द होल सोसाइटी वाज रनिंग। और हम कहते थे कि सोसाइटी में बहुत तकद्दुस है, बहुत एहतराम है, बड़े छोटे बड़े की तमीज है। लेकिन जैसे जैसे इंसानी शऊर ने तरक्की की है, तो इंसानी शऊर ने यह सीखा है कि एक इंसान का सबसे बड़ा जो वर्चू है, जो इंसानियत का सबसे बड़ा कमाल है, वो उसका आजाद होना है। कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को आजाद पैदा किया है, वो अपने बारे में खुद फैसला कर सकता है और अपने बारे में डिसाइड कर सकता है। हां, उसको किसी ना किसी एथिक्स के अंदर, किसी ना किसी मोरालिटी के अंदर और किसी ना किसी लॉ के अंदर रहकर अपनी इस चीज को एक्सरसाइज कर रहा है। बस आप ये कहें कि मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं, मैं छत से नीचे छलांग लगा दूंगी, तो ये नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है। आप कोई ये कहे कि मैं इस किस्म का लिबास पहनूंगा जो कि उस सोसाइटी के नॉर्म के मुताबिक नहीं है, तो ये उसकी आजादी नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो एक उस एथिक्स, मोरालिटी और उस लॉ को वायलेट कर रहा है। अच्छा, इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आप जैसी उम्र में, बल्कि आपसे भी 5 साल पहले की उम्र में, हम आइंदा क्या जिंदगी गुजारने जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे अंदर एक बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट हो। हमें अपने अगले लम्हे का भी नहीं पता कि हमें अगले लम्हे क्या बीतेगा। अल्लाह ना करे इसी वक्त ये छत गिर सकती है और हम सारे के सारे इसके नीचे दब सकते हैं। अभी एक जलजला आ सकता है और ये जमीन फट सकती है और हम उसके नीचे गिर सकते हैं। अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंसानी शऊर इस बात का तकाजा करता है कि हम इंसानी शऊर को इस्तेमाल करते हुए अपने फ्यूचर के बारे में, मैंने कैसे जिंदगी गुजारनी है, उसके बारे में प्लान करें। मैं आपसे ये नहीं पूछता आप में से कितने लोग डॉक्टर बनेंगे, मैं आपसे ये नहीं पूछता कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कितने लोग अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं, कितने लोग फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप साइंटिस्ट हैं। हां, फर्क इससे पड़ता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं। लाइफ इज लाइक अ स्टेज ड्रामा।
उस स्टेज के ऊपर एक बादशाह बना हुआ है, एक वजीर बना हुआ है, एक चपड़ासी बना हुआ है, एक गुलाम बना हुआ है, एक ऐसा शख्स बना है जिसको सजाए मौत होने वाली है। ये सारे एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब ड्रामा खत्म होगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन बादशाह था, कौन वजीर था, कौन फकीर था, कौन गुलाम था। फर्क इस बात से पड़ा था किसने कितनी अच्छी एक्टिंग की। हो सकता है इस पूरे ड्रामे में सबसे ज्यादा मुआवजा उस फकीर को मिले जिसको कि सजाए मौत मिलने वाली है, क्योंकि उसने अपने किरदार को जबरदस्त तरीके से निभाया। तो एक तो आप अपने मैं अपनी अब तजुर्बे से जिंदगी का जो है, जो कि एक मेरी अपनी परसेप्शन है, जरूरी नहीं कि वो हतमी राय हो। एक तो अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल अभी से निकाल दीजिए कि आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा आपकी जिंदगी की हैप्पीनेस, वो क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। आपकी गाड़ी का साइज कितना है, इससे आपकी हैप्पीनेस का कोई ताल्लुक नहीं है। आपके कितने मुरब्बे होंगे, कितनी जमीनें होंगी, इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप अमेरिका में रहती हैं, आप यहां चीचों की मलिया में रहती हैं, इसके साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक यह है कि आप यहां से कितने खुश हैं, अंदर से आप कितने मुतमईन हैं, आपको कितनी खुशी है, आपने अपने काम को कितना एंजॉय किया है। तो अगले 5, आप में से कोई बोर तो नहीं हो रहा? आपके अगले 5-10 मिनट में मैं आपको सिर्फ कुछ गाइडलाइन दे सकता हूं। आप में से किसी को भी कोई बात नहीं सर, इट्स ऑल राइट सर, मैं किसी को भी कोई हतमी राय नहीं दे सकता। बेटी क्या नाम है आपका? कि मरवा तुम कल से ये करना। नो वन कैन से। कोई बंदा किसी को कुछ नहीं कर सकता। हां, जो बड़े होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, वो साइन पोस्ट होते हैं, वो ये कर सकते हैं। ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। इट डिपेंड्स अपॉन मरवा, एंड नो वन कैन फोर्स हर, नो वन कैन फोर्स हर to move on this direction or in the next. There is only one person which can move Marwa to move it, and that is Marwa herself. And this is not about Marwa, this is about you and this is about me. उसके लिए मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप में से जितने लोग हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं, और ऑनेस्ट रहिएगा, इसको एक मजाक मत समझिएगा, दिस इज अ सीरियस एक्टिविटी। अपने दिल में झांक के सीरियसली पूछिए अपने आप से, आप में से कितने लोगों को पता है कि उनका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है? मैं 15 नहीं, आपसे बात, आवाज तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बात तो आप अपने आप से कर रहे हैं, किसी से तो कर ही नहीं रहे। आप अपने आप से बात करके अगले 10 सेकंड में खामोश रहूंगा, और यह साबित करने के लिए कि आपने अपने आप से बात की है या नहीं, उसका सबूत होगा कि हॉल में बिल्कुल खामोशी होगी। क्योंकि अगर खामोशी नहीं होगी, इसका मतलब आप किसी और से बात कर रहे हैं। अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो आपको गलत जवाब मिलेगा। तो फॉर नेक्स्ट 15 सेकेंड्स आई विल नॉट बी टॉकिंग। आप अपने आप से दिल में झांक के पूछें, क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है? Okay, I'm sure you must have made some conclusion in your mind कि मेरी जिंदगी का ये पर्पस है। और ये भी हो सकता है कि आपके जहन में वाकई ना आया हो कि आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो कोई बात नहीं, देयर इज नो शेम। बाजुकत नहीं पता चलता, बंदा कहता है जो सोच के बता दूंगा। लेकिन ये एक बड़ा रियल क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है कि मेरी जिंदगी का आखिर पर्पस क्या है। अच्छा, मैं आपको मजबूर नहीं करता। आप जब हम ये जो ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोगों को कहते हैं कि आप एक कागज पे लिखें, और लिख के हम उसको, क्योंकि आपकी एक प्राइवेसी भी तो है ना। हो सकता है आपका जिंदगी का ये मकसद हो कि मैंने स्टेट बैंक को लूटना है, तो अगर पता लग जाएगा तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। तो इसलिए हम ये सारे आपके पर्पस को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन आप में से कोई वॉलंटियर है जो खड़ा होकर ये कैसे बता सके कि मेरा ये पर्पस है? एनी वॉलंटियर? यस बेटा, यू वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ओके फाइन, थैंक यू। अच्छा, असल में मैं बेटा बताऊं, इसको हम पर्पस नहीं कह सकते, ये तो एक रास्ता है। ये एक रास्ता है। एक आदमी कहता है मैं एक कुम्हार बनना चाहता हूं, मैं घड़े बनाया करूंगा। एक बंदा कहता है मैं राइटर हूं, मैं नॉवेल लिखा करूंगा। तो पर्पस तो कुछ ना हुआ, ये तो एक रास्ता है। पर्पस क्या है राइटर बनने का? मेरा पॉइंट समझ रही है?
कोई और वॉलंटियर अपना जिंदगी का पर्पस बता सकता है? जी बेटा। इन्होंने कहा मेरी जिंदगी का यह पर्पस है कि मेरे पेरेंट्स ये कहें कि हमें अपनी बेटी पर फख्र है। ठीक, वेरी नाइस, वेरी वेरी नोबल पर्पस, वेरी नाइस। अच्छा, थैंक यू। आप में से कितने लोग एक तो ऑनेस्ट रहना है हमें, जाहिर है मैं, हो सकता है हमारी फिर जिंदगी में मुलाकात ही ना हो सकता है हो आप कोई डॉक्टर बन के इधर आ जाएं, इसलिए आप में से शाई ना फील करें। ऑनेस्टली बताइए कितने लोगों को वाकई नहीं पता कि उनकी जिंदगी का पर्पस क्या है? प्लीज रेज योर हैंड्स। इसमें टीचर्स भी शामिल हैं। ऑनेस्टली, ओके ओके, नीचे करें। और कितने लोगों को पता है कि उनकी जिंदगी का मकसद है? तो बाकी 10% ने कहा कि पता है, 10 ने कहा नहीं, तो व्हाट अबाउट अदर 80%? प्लीज लेट्स डू दिस एक्सरसाइज अगेन। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ। रेज योर हैंड्स। Oh, there's only 7-8%. And please raise your hands if you don't know the purpose of life. And what about the others? You have to raise your hand on one of these sides. Okay. All right. Okay. Very nice. Okay. I'm not going to tell you whether your purpose is correct or not, whether you can actually classify it a purpose or not. I would like to give you a guideline how to make a purpose of life, which is evidence based. The first thing is, the purpose of your life should not be your need. आपको ये बात समझ आई है? मैं ये चाहता हूं कि मेरा दो कनाल में घर हो. This cannot be your purpose of life because this is your need. आप कहें मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, Mercedes. This cannot be your purpose of life because this is your need. आप कहें मैं चाहता हूं कि मुझे अमेरिका का वीजा लग जाए. This is your maybe your need. So the first thing is that your need cannot be your purpose of life. Because problem is, needs are such a minor and small things that they will be accomplished very easily. When I was young and I was riding a bicycle, मेरे ज़हन में था कि Honda 70 आ गया ना तो जिंदगी बदल जाएगी. When I was a 4th year medical student, I got good position and my father bought me a Honda 70. And then purpose ended. तो अगर किसी का पर्पस मर जाए तो फिर क्या होगा? हाँ, मैं कुछ शायरी भी करता हूं. मैं एक शायरी करता हूं तो एक मेरा शेर है पुराना कि तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा? Which means my purpose will end. So this is why the incidence of antidepressant drugs, this is why suicidal tendencies, this is why frustration, anxiety, depression in Western world is much higher than us. Because उनके financial resources इतने हैं कि जो उन्होंने अपनी जरूरियात बनाई होती हैं वो जल्दी से अचीव कर लेते हैं और उसको समझ रहे होते हैं कि मेरा जिंदगी का पर्पस है. तो अब फ्लैट आपका है, घर आपका है, पूरी दुनिया में आप ट्रैवल कर सकते हैं, हॉलीडेज प्लान आपके हैं, अपनी मर्जी की खातून से आपने शादी कर ली या वाइस वर्सा, और आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आपको सब कुछ. अब आप क्या करें? एंड दिस वाज द पर्पस ऑफ योर लाइफ. व्हेन पर्पस इज अचीव्ड, यू ओनली गेट डिप्रेशन, यू ओनली गेट एंजाइटी, यू गेट फ्रस्ट्रेशन. तो याद रखिए, आप में से जिन लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा था मुझे अपनी जिंदगी के पर्पस का पता है, तो प्लीज ये याद रखिएगा कि अगर वो पर्पस आपकी नीड है तो बहुत जल्दी आप डिप्रेशन के मरीज बनने वाले हैं. नंबर 2, योर पर्पस शुड नॉट बी टाइम बाउंड. शुड नॉट बी टाइम बाउंड. क्योंकि जब वो टाइम पूरा हो जाएगा, आज से 5 साल के बाद कम से कम मैं डॉक्टर बन के बीवीएच हॉस्पिटल में काम कर रहा हूंगा, आज से 7 साल बाद कम से कम मेरे पास ये होगा. इफ इट इज टाइम बाउंड तो टाइम तो आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर यू हैव ओनली वन चॉइस, वो ये कि आप फौत हो जाएं. और कुछ लोग इस चॉइस को एक्सरसाइज करते हैं और खुदकुशियां कर लेते हैं, बिकॉज इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती. आपका टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए. ऐसा पर्पस होना चाहिए जो आपके जाने के बाद भी कंटिन्यू कर रहा हो. और तीसरी उसकी शर्त यह है
کہ جو بھی آپ نے آبجیکٹو آف لائف بنایا ہے وہ نوبل ہونا چاہیے, اور نوبل کی ڈیفینیشن ہے. انفارچونیٹلی ہم چیریٹی اور نوبیلٹی کو آپس میں انٹرمکس کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو آیا کام کرتی ہے نا, تو جتنے ہمارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں ہم اس آیا کو دے دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نوبیلٹی ہے. اٹس ناٹ نوبیلٹی. ہاں جی, ہم جو ہے نا, ہم جو کھانا ہمارا بچتا ہے نا فریج والا, وہ ہم ہماری جو گھر آیا کام کرتی ہے اس کو دے دیتے ہیں, میں ڈرائیور کو دے. دس از ناٹ نوبیلٹی. جس ملک میں چیریٹی زیادہ ہوتی ہے اس میں صرف ایک چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ اس ملک میں لوگوں نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ناجائز دولت کٹھی کی ہوئی ہے. چیریٹی کا صرف یہ مطلب ہے. چیریٹی بری بات نہیں ہے, میں نہیں کہتا چیریٹی کرنی نہیں چاہیے, مگر چیریٹی از ناٹ نوبیلٹی. نوبیلٹی یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, اس ایفرٹ کے جو بینیفیشری ہیں وہ آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوں. آپ رائٹر بننا چاہ رہی ہیں نا, تو اس رائٹر بننے کے جو بینیفیشری ہیں وہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے سبلنگس اور آپ کے اسپاؤس اور آپ کے جو ہیں جو آف سپرنگس, ان کے علاوہ بھی اس کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری ہونا چاہیے. اس کا نام نوبیلٹی ہے. صبح سے لے کر شام تک ہم جو کام کرتے ہیں, اس کام آئیے ادھر, جو بھی کام ہم کرتے ہیں اپنے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے, اس کا بینیفیشری ہمارے علاوہ بھی کوئی ہونا چاہیے. اس کا بینیفیشری ہمارے. اب آپ اپنے پرپس کو دوبارہ 10 سیکنڈ میں ریوائز کیجئے. اگر تو وہ آپ کی نیڈ ہے آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا, اور اگر وہ ٹائم باؤنڈ ہے آپ اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. اور اگر آپ جب اس پرپس اچیو کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں بس آپ کی اپنی زندگی کمفرٹیبل ہو جائے گی, یہ بھی پرپس ٹھیک نہیں ہے. تو یہ 3 گائیڈ لائنس ہیں. وی ٹرسٹ آور چلڈرن, وی ٹرسٹ آور نیو جنریشن, وی ٹرسٹ آور. جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ It's a good purpose. We will happy to become a doctor to serve others, to serve other people. It's a good purpose. It's a good purpose. It's a good purpose. It's a good purpose. دیکھیے میں آپ کو یہ بالکل گائیڈ نہیں کر رہا کہ آپ کیا بنیں. جو بھی آپ بننا چاہ رہی ہیں اس کے اندر یہ 3 انگریڈینٹس ہونے چاہیے. فار ایگزامپل, if someone wants to become a doctor because he thinks کہ اس کے گھر کے اندر کوئی مالی حالات بہت خراب ہیں, اس کے ابا جی ایک کلرک بنے ہوئے تھے, کلرک تھے, اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تو میں ڈاکٹر بنوں گا, میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں, میرا ایک بھائی ہے, میں نے ان کو پڑھانا ہے, تو میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. آپ بتائیے اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ نہیں شرم کی بات نا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں اس سے پیسے کماؤں گا, میں محنت کروں گا, میں لوگوں کا صحیح علاج کروں گا, اور ان کا علاج کرنے کے بعد جو میرے پاس پیسے ہوں گے ان سے میں اپنی بہنوں کی شادیاں کروں گا, اپنے بھائی کو یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا, میں اپنی امی کو حج کرواؤں گا, میں اپنے والد صاحب کا خیال رکھوں گا. اس میں کوئی حرج ہے؟ لیکن یہ جو آبجیکٹیوٹی آف لائف کے اندر یہ بہت نیچے پلیس کر رہا ہے. یہی تینوں کام ایک آدمی کہتا ہے کہ یار میں اس لیے ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے, اس صلاحیت کو میں استعمال کر کے آئیڈینٹیفائی کروں گا ان لوگوں کو جن کو میری مدد کی ضرورت ہے, اور جب میں ان کی مدد کروں گا تو لوگوں کے دکھ دور ہوں گے, اور میں ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دوں گا. جو بندہ یہ کر رہا ہوگا, کیا خیال اس کو تنخواہ نہیں مل رہی ہوگی؟ آپ کے خیال میں جو فیس دے رہا ہوگا فیس نہیں مل رہی ہوگی؟ اس کو مل رہی ہوگی. وہ کیا آپ کے خیال میں وہ امیر آدمی نہیں ہوگا؟ وہ امیر آدمی ہوگا. آپ کے خیال میں اس کو گاڑی نہیں ہوگی؟ اس کے پاس ہوگی گاڑی. کیا وہ اپنی بہنوں کی شادیاں نہیں کر سکے گا؟ کر سکے گا. تو دونوں کے دونوں کام ایک ہی کریں گے, لیکن پہلا والا پرپز آف لائف پہ بہت نیچے پلیس ہوگا, دوسرا والا یہاں پلیس ہوگا. یہی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کے اندر انٹینشنز کتنی ہیں. اور اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے کمانے کی کوشش کرنا, امیر بننا یہ بری بات ہے. ناٹ ایٹ آل. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیسے کو خیر کہا ہے. خیر اس لیے کہ جب آپ کے پاس خیر ہوتی ہے تو آپ کے پاس سپینڈ کرنے کا پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے. ایک آپ کو سڑک پہ بھوکا آدمی نظر آ رہا ہے, آپ کو اس کو پیسے نہیں ہے. اگر پیسے ہوتے تو آپ اس کو کھلا سکتے تھے نا. لیکن یہ پرپز میں بہت لو ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ when you are thinking here, then rest of the things are going to come automatically. But if you are here, you will only get the money, you will only get the car. But if you are here, you will get money, you will car, you will everything, plus you will get the sense of happiness and sense of accomplishment and sense of achieving the purpose of life. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. So I conclude my talk کہ آپ
अपनी जिंदगी में से कुछ वक्त रोजाना निकालिए और बैठ के रिवाइज कीजिए और अपने आप को पूरी कायनात के अंदर जितने जिंदा लोग मौजूद हैं उन सब के एल्गोरिदम में प्लेस करके देखिए. देखिए, एक एलजी है, एमीबा है, जो कि एक सिंगल सेल के यानी वेजिटेटिव या एक क्या कहना चाहिए, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. अच्छा, उसके बाद ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर शऊर है, ऐसे जानवर हैं जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, और फिर उसमें एक ऐसे जानवर हैं जो कि रिलेटिवली इंटेलिजेंट है, चिंपैंजीज हैं, ये घोड़ा है, डॉल्फिन मछली है, जो कि सम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है. उस सारे के अंदर एक इंसान आ जाता है. अच्छा, इंसान इन तमाम लोगों से बायोलॉजिकल पैरामीटर के हिसाब से कमजोर है. आप हैरान होंगे इस बात. आर यू एज स्ट्रांग एज बफलो इज? आर यू एज फास्ट एज अ टाइगर इज? नहीं ना. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा ही है जैसे घोड़े का है? नहीं है. तो बायोलॉजिकल पैरामीटर में ये सारे के सारे इंसानों से ज्यादा सुपीरियर हैं. कभी आपने आपके घर में छोटा बहन भाई पैदा हुआ हो या आपका भतीजा भांजा, तो आपने देखा होगा कि उस बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए 2.5 साल लगते हैं. और बकरी का बच्चा अगर पैदा हो, हम देहाती बैकग्राउंड से हैं, बकरी का बच्चा पैदा होने के आधे घंटे बाद छलांगे मारता फिर रहा होता है. तो इसका मतलब है कि इंस्टिंक्ट की लाइफ के हिसाब से एक जानवर सुपीरियर है एनिमल से. तो एनिमल अशरफुल मखलूकात क्यों है? क्योंकि बाकी तमाम जानवरों का कोई शऊरी पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है. दे आर जस्ट लिविंग फॉर देयर सर्वाइवल. दे आर जस्ट, ऑल देयर इंस्टिंक्ट्स आर फॉर सर्वाइवल बेस्ड, वेयर एज ह्यूमंस are living beyond the survival instincts. They are working for some purpose. So we can continue talking more, but I think I have tried to convey the message. These type of talks are never complete, and you will keep on thinking, and you will be thinking much more than actually what I was talking to you. एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, because we are sent in this world for a very small period of time. और ये वक्त 100 साल हों, 200 साल, जितने भी हो, it's a very small period of time. I'm 58 years of age, but I very well remember when I was cuddling with my mom and when I was in nappies. I just remember that time very precisely. And when you are very young और आपको ये लगता होगा कि ये जितनी दुनिया में बातें होती है ना कि जिंदगी फानी है, इंसान ने मर जाना है, ये मेरे लिए नहीं है, वो जो हमारे पड़ोसियों के अंकल फौत हुए हैं ये उनके बारे में. But actually, please, all of us are actually on the same row. But I don't want to kind of depress you. But I want to just encourage you, say that whatever time we have, quantity wise, we really don't know how much we have. But quality wise, we can make it fantastic. And we must think about it. दूसरी बात यह कि चूंकि वक्त थोड़ा होता है, अब जैसे मैंने आपसे बात की है ना, मेरा दिल चाहता है कि ये बात मैं अपने तमाम पाकिस्तान के तमाम दुनिया के बच्चों से कर सकूं. मगर ये सारे के सारे बच्चे बसों में बैठ के यहाँ कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज तो नहीं आएंगे. तो I take an opportunity that I have made a YouTube channel. एंड दैट चैनल के थ्रू मैं इस तरह की तमाम चीजें होती हैं, हम उसको पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं विद द सेम इंटेंशन दैट दे मैच विद आवर पर्पस ऑफ लाइफ, नॉट फॉर एनी अदर थिंग अदर देन रियली गेटिंग अ सेंस दैट वी अचीव आवर पर्पस ऑफ लाइफ. तो आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू दैट नेम ऑफ दैट चैनल इज SURGEON, one word, it's a one word, Surgeon Javed 1, it's a one word. And name of the channel is From Knowledge to Knowing, because we can get knowledge from books, from lectures, but knowing we develop, and we don't live our life on the basis of knowledge. We live our life on the basis of knowing we have. So if you go to YouTube, you just write this thing and the channel will come and you subscribe it, and there are a lot of talks like this on this channel, and वो मेरा अपना सबक है जो मैं उसके जरिए से दोहराता हूं, क्योंकि जो बातें मैंने आपको कही हैं वो मेरी भी जरूरत है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम. वी हैव गॉट अबाउट 5 minutes एंड आई कैन एंटरटेन 3-4 questions. अच्छा, मैं चले आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं. आप में से कोई ऐसा है जिसने यहां बैठे बैठे फैसला किया हो कि ओ माय गॉड, मेरा तो जिंदगी का ये ऑब्जेक्टिव था, मगर इस बात के बाद मैंने उसको चेंज कर लिया है? एनीवन हु कैन? यस बेटा जी, एनीवन? यस बेटा.
آپ بتائیں آپ کا پرپز ہے, مجھے کیا پتا آپ کے پرپز کا. ٹھیک ہے, آپ میں دیکھیں بیٹا, میں تو آپ کو بتایا کہ میں تو آئی ایم نو ون ٹو ٹیل یو واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. آئی ایم ٹیلنگ یو 3 گائیڈ لائنس. کیا آپ کے پاپا کو خوش کرنا آپ کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کی یہ ایموشنل ضرورت ہے؟ تو پھر آپ کا پرپز نہیں ہو سکتا. آپ اس سے بڑا پرپز رکھ سکتی ہیں جس میں آپ کے پاپا بھی خوش ہوں. آپ ڈاکٹر بن کے خدمت کرنا چاہتی ہیں نا, تو آپ ڈاکٹر بن جائیں گے تو پاپا خوش ہو جائیں گے. تو آپ ڈاکٹر بننے کے پرپز کو اور ہائی کر لیجئے. آپ کہیں کہ اس علاقے کے اندر کینسر بریسٹ کا علاج نہیں ہے, عورتیں بیچاری کینسر بریسٹ سے مر رہی ہیں, تو میں ایک خاتون ہوں, ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین زیادہ خواتین کا علاج کر سکتی ہیں. آئی ول بیکم دی ورلڈ ٹاپ کینسر سرجن. Don't you think your papa will be happy when you will be receiving the Nobel Prize for making a research on cancer? Will they be happy? یا آپ کے فادر اس وجہ سے ہیپی ہوں گے کہ میری بیٹی کا اپنا تو دل نہیں چاہتا تھا, وہ تو ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی ہے, لیکن اتنی اچھی بیٹی ہے میری خاطر ڈاکٹر بن گئی. تو you can achieve your purpose of pleasing your father by raising the objective of your purpose to that. آپ کے ہمارے ہاں چھوٹے بچے جو ہے مال نرشمنٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں, تو میں مال نرشمنٹ کا علاج نکالوں گی, تو آپ کا خیال میں اس میں آپ کے بابا خوش نہیں ہوں گے؟ تو یو کین آلویز گیٹ یور نیڈ بائی ریزنگ دی پرپز آف یور آبجیکٹو آف لائف, رائٹ؟ سو لیکن میرے سوال کا جواب نہیں آیا. آپ میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنا, پتہ نہیں آپ نے چینج کر لیا پرپز اپنا؟ کن لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ میری پرپز آف لائف یہ ہے مگر آج سے یہ ہے؟ Okay, no problem. When you go home, please do think about it. And I will try that I'll upload this video today on this channel. So perhaps you will be able to see yourself and spot yourself. Thank you very much. شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے, اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. مجھے بھی اندازہ ہوا, آپ کے ٹیچرز بول رہے تھے اور کچھ آپ آپس میں گفتگو کر رہے تھے, مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کے کالج کا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ انگلش ہے. آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اردو نہیں سمجھتا؟ اپنا ہاتھ کھڑا کیجئے جس کو اردو بالکل سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, چونکہ آپ سب کو اردو سمجھ میں آتی ہے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی آبلیگیشن نہیں ہے انگریزی بولنے کا. ہمیں کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ گفتگو انگریزی میں نہیں کر رہے. اور اس سب سے پہلا میں میسج آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو کوگنیٹو سائیکالوجسٹ ہیں نا, جو کہ لرننگ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ لرننگ ہمیشہ اپنی مادری زبان میں ہوتی ہے. بیسٹ لرننگ. اور جب ہم کسی کو کسی اور کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ کہے گا کہ کتا اور بلی, تو وہ ایک کمتر سٹوڈنٹ ہے, جو کہے گا کیٹ اینڈ ڈاگ وہ ایک سپیریئر سٹوڈنٹ ہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے اور ہم یہ کہیں گے بیٹا آپ کھانا ختم کر لو, اس کے بدلے کہیں گے بیٹا فنش کرو, تو ہم سمجھیں گے کہ یہ شاید زیادہ سپیریئر ہے اور معاشرے میں اس کا مقام بلند ہے. لیکن سب کوگنیٹو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی زبانیں سیکھنی چاہیے اور بہت ضروری ہے سیکھنا. ایک بچے کے اندر 3 زبانیں, آئیے ایک بچے کے اندر 3 زبانیں بیک وقت سیکھنے کا پوٹینشیل ہوتا ہے. جب وہ بچہ, بیٹا یہ آپ اندر آ جائیے یا باہر چلی جائیے, دونوں میں سے ایک چوائس ہے آپ کے پاس. تو ہر بچے کے پاس 3 زبانیں سیکھنے کا پوٹینشیل ہوتا ہے. اگر اس کے گھر میں اس کے والد پشتو بول رہے ہیں, اس کی ماں سندھی بول رہی ہیں اور اس کے بھائی اردو بول رہے ہیں, تو بچہ سائملٹینیسلی یہ تینوں زبانیں سیکھ جائے گا. اس لیے پہلا تو میسج جو میں آپ کو یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر بحثیت قوم ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے کہ میں انگریزی بولوں گا تو میں شاید بہت سپیریئر ہوں گا. انگریزی بہت اچھی زبان ہے, جس طرح اردو بہت اچھی زبان ہے, جس طرح پنجابی بہت اچھی زبان ہے, جس طرح سرائکی بہت اچھی زبان ہے, جس طرح سب زبانیں بہت اچھی ہیں, جس طرح عربی بہت اچھی زبان ہے. ہم سب کو بہت زبانیں سیکھنی چاہیے, مگر اپنے لرننگ کے میڈیم کے لیے اپنے دماغ سے یہ کمپلیکس نکال دینا چاہیے کہ انگریزی بولنے سے ہی میں سپیریئر ہوں گا. پہلا تو یہ میسج دینا چاہتا ہوں میں. دوسرا, میں آپ کو ایک بات بڑی ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے کے اندر ہمارے معاشرے کا, پوری دنیا کے معاشرے کا یہ تھا کہ بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے اپنے پیرنٹس کے اوپر.
اور ان کے سارے زندگی کے فیصلے ان کے پیرنٹس کرتے تھے. مطلب بچے کو کچھ پتا نہیں ہوتا تھا کس قسم کے کپڑے پہننے ہیں, کس قسم کا کھانا, حتیٰ کہ جو زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوتا تھا وہ ماں باپ بلکہ ان کے محلے کا اپنا جو ہوتا تھا نا ایک نائی گاؤں کا, تو وہ جا کے طے کراتا تھا کہ اس لڑکی کی شادی فلاں چودھری کے بیٹے سے ہوگی. تو نہ اس کے ماں باپ انکار کر سکتے تھے, نہ وہ خود انکار کر سکتی تھی, نہ وہ لڑکا انکار کر سکتا تھا. اینڈ دس از ہاؤ دی ہول سوسائٹی واز رننگ. اور ہم کہتے تھے کہ سوسائٹی میں بہت تقدس ہے, بہت احترام ہے, بڑے چھوٹے بڑے کی تمیز ہے. لیکن جیسے جیسے انسانی شعور نے ترقی کی ہے تو انسانی شعور نے یہ سیکھا ہے کہ ایک انسان کا سب سے بڑا جو ورچو ہے, جو انسانیت کا سب سے بڑا کمال ہے, وہ اس کا آزاد ہونا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے اور اپنے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. ہاں اس کو کسی نہ کسی ایتھکس کے اندر, کسی نہ کسی موریلٹی کے اندر اور کسی نہ کسی لا کے اندر رہ کر اپنی اس چیز کو ایکسرسائز کر رہا ہے. بس آپ یہ کہیں کہ میری مرضی ہے, جو مرضی کروں, میں چھت سے نیچے چھلانگ لگا دوں گی, تو یہ نارمز کے مطابق نہیں ہے. آپ کوئی یہ کہے کہ میں اس قسم کا لباس پہنوں گا جو کہ اس سوسائٹی کے نارم کے مطابق نہیں ہے, تو یہ اس کی آزادی نہیں ہے بیسیکلی, کیونکہ وہ اس ایتھکس, موریلٹی اور اس لا کو وائلیٹ کر رہا ہے. اچھا, اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جیس کی عمر میں, بلکہ آپ سے بھی 5 سال پہلے کی عمر میں, ہم آئندہ کیا زندگی گزارنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے اندر ایک بڑا کلیئر کانسیپٹ ہو. ہمیں اپنے اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا کہ ہمیں اگلے لمحے کیا بیتے گا. اللہ نہ کرے اسی وقت یہ چھت گر سکتی ہے اور ہم سارے کے سارے اس کے نیچے دب سکتے ہیں. ابھی ایک زلزلہ آ سکتا ہے اور یہ زمین پھٹ سکتی ہے اور ہم اس کے نیچے گر سکتے ہیں. ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انسانی شعور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم انسانی شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فیوچر کے بارے میں, میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے, اس کے بارے میں پلان کریں. میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا آپ میں سے کتنے لوگ ڈاکٹر بنیں گے, میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کتنے لوگ انجینئر بننا چاہتے ہیں, کتنے لوگ اکاؤنٹنگز میں جانا چاہتے ہیں, کتنے لوگ